मैं मेहंदी आर्टिस्ट थी। मैं बड़े बड़े घरों पर मेहंदी लगाने जाती थी। आज भी मैं मेहंदी लगा रही थी जब दुल्हन बोली, तुम मेरी जगह निकाह का जोड़ा पहनकर बैठ जाओ, मैं बदले में तुम्हें लाखों दूंगी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं मान गई और सोचा जब सबको पता चलेगा कि मैं दुल्हन नहीं तो झूठ कह दूंगी कि दुल्हन ने ज़बरदस्ती ऐसा करवाया। मैंने यूं ही किया, पर जब निकाह के वक्त सबको सच पता चला तो दूल्हे ने गुस्से से मुझसे ही निकाह कर लिया और उसी वक्त अपने घर ही ले गया। मैं डर से कांप गई जब वो मुझे कमरे में ले गया और जब मैंने कह दिया है कि कोई भी इस कमरे में दाखिल नहीं होगा, तो क्या तुम लोगों को मेरी एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती? ये घर मलिक शहरयार का है और यहाँ पर मर्जी भी मलिक शहरयार की ही चलेगी। उसकी रौबदार आवाज़ सुनकर मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि मुझे छोटी मालकिन ने भेजा है, मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नज़र उठाकर देख सकूं कि सामने खड़ा इंसान है कौन। उस इंसान की आवाज़ में दहशत ही इस कदर थी कि दिल कांप उठा था। समरीन जल्दी से भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो परेशान हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दी। मैं मुकम्मल तौर पर खामोश थी। अल्फाज मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। और फिर सामने खड़ा शख्स चिल्लाते हुए कहने लगा, अब क्या बुत बनकर सारी जिंदगी मेरे सामने खड़े रहने का इरादा है या फिर यहाँ से जाओगी भी? समरीन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर बाहर निकल गई। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। ये वो जिल्लत थी जिसे मैं जिंदगी में पहली बार बर्दाश्त नहीं कर रही थी, बल्कि इससे पहले भी न जाने कितने लोग मुझे ज़लील और रुस्वा कर चुके थे। मगर न जाने क्यों आज दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। आज सीने में शदीद तकलीफ हो रही थी। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। शर्मिंदगी का एहसास था जो मुझे अंदर से खाए चले जा रहा था और मेरे दिल में शिद्दत से यह ख्वाहिश जा रही थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मेरे वालिदैन के पास ले जाए, क्योंकि ये दुनिया मुझे कबूल नहीं कर पा रही थी और ना ही ये दुनिया मुझ पर तरस खा रही थी। यहाँ तक कि मेरे अपने सगे मामू जो मुझसे हमेशा ही मोहब्बत का इजहार करते थे, जो जब भी हमारे घर आते थे सबसे पहले आकर मुझसे मुलाकात करते थे और मेरे लिए ढेरों चीज़ें लाते थे, आज वही मामू नज़र उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे थे। आज उन्हीं मामू जान को मेरे वजूद से घिन महसूस हो रही थी। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरी वो माँ जिसकी वजह से वो मुझसे मोहब्बत जताते थे, वो इस दुनिया में नहीं रही थी। मुझे अपनी दादी जान पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने न जाने क्या सोचकर मुझे यहाँ पर भेज दिया था। जब अम्मी की वफ़ात के दिन मुमानी जान मेरे घर आई थी तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाकर साफ अल्फाज में कह दिया था कि मेरी उनके घर में कोई भी जगह नहीं होगी। मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं अपनी दादी के घर में ही ठहरी रहूं और अगर मैंने उनके घर जाने की कोशिश की तो मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक रखा जाएगा। उनका लहजा अटल था और बहुत टफ था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मर जाऊंगी, लेकिन इस औरत के घर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। पिछले दिनों हालात ही कुछ ऐसा पैदा हो गए कि ना चाहते हुए भी मुझे घर से निकलना पड़ा और अपने मामू के घर का रुख करना पड़ा। दादू के साथ चचा जान की भी फैमिली रहती थी, जिनका एक बहुत ही अयाश बेटा था जो ना सिर्फ जुए की लत में मुलविस था, बल्कि इसके साथ साथ अपनी बहनों और माँ पर भी बहुत जुल्म करता था। वो जब भी शराब पीकर घर वापस आता था तो चची जान पर हमेशा ही आट उठाता था। उसे छुड़वाने के चक्कर में उसकी बहनें भी जख्मी हो जाती थीं, मगर उसे तो जैसे किसी चीज़ की कोई होश ही नहीं होती थी। यूँ लगता था जैसे उसे किसी की बद्दुआ लगी हो। वो पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था। अब वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलता था, बल्कि मेरे कमरे के आगे पीछे ही टहलता रहता था। ये सब खतरे का अलार्म था जिसे मैं जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी। और फिर एक दिन वो खतरा खुलकर मेरे सामने आ ही गया। चची जान मुस्कुराते हुए मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। चची जान का अंदाज देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने यही सोचा कि शायद मेरे मामू जान ने मुझे कबूल कर लिया है और अपने घर रहने के लिए बुला लिया है। मगर जब मैंने उनकी अगली बात सुनी तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। जिस बात को वो मेरे लिए खुशखबरी करार दे रही थी, वो मेरे लिए जिल्लत से कम नहीं थी। चची जान ने मुझे बताया कि उनका बेटा हम्माद मुझसे निकाह करना चाहता है। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी और चीखते हुए कहा कि ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता।
میں کسی بھی صورت ایک شرابی انسان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چچی بھی غصہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے پوچھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ میں تمہیں اپنا حکم سنانے کے لیے آئی ہوں۔ اپنی چچی جان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی، اور حیرانگی سے زیادہ تو مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ اس عورت کو میں نے ہمیشہ ہی اپنے ساتھ مخلص سمجھا تھا، مگر یہ عورت بھی باقی لوگوں کی طرح خود غرض نکلی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ ان کا بیٹا غلط نہیں ہے اور نہ ہی ان کا بیٹا دل سے برا ہے، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں اور اس کی زندگی میں شامل ہو کر اسے سدھارنے کی کوشش کروں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ وہ انسان صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ جب اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی تب وہ مجھے یوں چھوڑ دے گا جیسے اس نے کبھی مجھے قبول ہی نہ کیا ہو۔ میں اپنے آپ کو ایک تجربے کی نظر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے دادو جان کے پاس جا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادو جان بھی بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دے سکتی۔ میں حماد کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ ایک ذلیل انسان ہے۔ وہ نہ صرف تمہیں بے مول کر دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی تمہارے لیے اجیرن بنا کر رکھ دے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو پھر کچھ کریں۔ میں نے اپنی دادی جان سے کہا کہ مجھے تایا جان کی حویلی میں بھیج دیں، ویسے بھی وہ کافی عرصے سے مجھ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دادی جان نے غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ تمہارا تایا جان کس قدر لالچی ہے؟ تمہارا باپ جو زمین تمہارے نام چھوڑتا گیا ہے ان زمینوں پر تمہارا تایا قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی سلسلے میں ہی وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میں تمہیں تمہارے ماموں کے پاس بھیجوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف تمہارا خیال رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ عزت دیں گے جس کی تم مستحق ہو۔ میں زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کسی بھی صورت اس گھر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر میرے لیے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہونے دیں گے۔ دادی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہیں گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے تو تم گھر کے اندر گھس جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارے نانا کی جائیداد پر تمہارا بھی حق ہے، اور تمہارا ماموں جو اس وقت اتنی بڑی حویلی میں رہ رہا ہے وہ تمہارے نانا جان کی ہی ہے، اور اس میں تمہاری ماں کا بھی حصہ نکلتا ہے۔ میں نے دادی جان کو بتانا چاہا کہ کوئی بھی مجھے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر انہوں نے میری یہ مشکل بھی حل کر دی اور مجھے کہنے لگیں کہ تم کہتی تھی نا کہ تمہیں بیوٹی پارلر میں کام کرنا چاہتی ہو اور مہندی لگانا تمہارا شوق ہے، تو اب میں تمہیں اجازت دے دیتی ہوں۔ اب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں کبھی یہ محسوس ہو کہ تم کسی اور پر بوجھ بنتی چلی جا رہی ہو تو اپنا بوجھ خود اٹھا لو۔ جہاں تک رہنے کا مسئلہ ہے تو وہ تمہارا حق ہے۔ تم اس حویلی میں اس وقت تک رہ سکتی ہو جب تک تمہارا دل چاہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو تم اسے صاف صاف بتا دو کہ یہ تمہارے نانا کی حویلی ہے۔ دادی جان یہ ساری باتیں کہہ کر تو خاموش ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں یہ سب کچھ آسان دکھ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ چیزیں بہت ہی مشکل اور پیچیدہ تھیں۔ میں سامان اٹھا کر رات کی خاموشی میں گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں اپنے ماموں کے گھر پہنچی تب رات کے 2 بج رہے تھے۔ چوکی دار بھی باہر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور مجھے دیکھ کر پرجوش انداز میں کہنے لگا، ارے مریم بی بی، آپ یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میرے ماموں جان کو جا کر بتاؤ کہ ان کی بھانجی آئی ہے۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے بھی اندر بلا لیا۔ میں جب بیٹھک میں پہنچی تو وہاں پر ماموں جان پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ چند لمحے مطمئن انداز میں بیٹھے مجھے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہاری ممانی نے تمہیں صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم عزت نفس کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتی، تم مر جاؤ گی لیکن کبھی بھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ ماموں کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ نہ صرف میرے ضمیر پر ضرب لگا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری انا کو بھی بہت بری طرح سے کچل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ صرف اسی ارادے سے ہی مجھ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میری مجبوری بن گئی تھی، میری پوری زندگی کا سوال تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میری عزت کا سوال تھا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں ہر طرح کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اس کے لیے اگر مجھے جھکنا پڑے تب بھی میں جھک جاؤں گی۔ ماموں عجیب سے انداز میں ہنسے اور دوبارہ سے بولے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ عزت اور عزت نفس کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے؟ میں ان کی بات سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں پر آپ کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے لیے نہیں آئی، بلکہ آپ سے پناہ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ کم از کم میری ماں کی وجہ سے ہی مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دیتے۔ ماموں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے، تمہاری ماں کی وجہ سے ہی تم ابھی تک یہاں پر کھڑی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ میری بہن کا نام نہ ہوتا تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ ان کے لہجے میں حد سے زیادہ نفرت تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور یہ نفرت اماں کے انتقال کے بعد ہی آشکار ہوئی تھی۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ انسان میری ماں سے محبت کرتا تھا، لیکن ان سے جڑی ہوئی باقی تمام چیزوں سے اور تمام انسانوں سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جب تک یہاں پر چاہو رہ سکتی ہو، تمہیں رہائش کے معاملے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک تمہاری ضروریات کا سوال ہے، تمہیں اپنی ساری خواہشات اور ساری ضروریات خود ہی پوری کرنی ہوں گی۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہارا باپ تمہارے لیے اس قدر پیسے تو چھوڑ ہی گیا ہوگا کہ تم آسانی سے اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ اس وقت ہی ایک ٹوکرانی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلے دن مجھ پر ایک اور بہت بڑی مصیبت آ کر ٹوٹی جب مجھے پتا چلا کہ جو زمینیں میرے باپ نے میرے حوالے کی تھیں اس پر میرے تایا جان نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ میں اپنا سارا زیور اپنی دادی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، ان سے بھی وہ زیور چھین لیا گیا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، میں مکمل طور پر خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ماموں جان نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن بھی موجود تھا جو یقیناً بہت پہلے بنایا گیا تھا۔ ماموں جان نے میرا سارا سامان وہیں پر رکھوا دیا اور مجھے کہنے لگے کہ تم اپنے کزن سے ملنے کے لیے حویلی میں تو آ سکتی ہو، لیکن تم وہاں پر رہ نہیں سکتی۔ آج کے بعد تم نے سونا جاگنا کھانا پینا یہیں پر کرنا ہے۔ میں نے تمہیں رہائش دے دی ہے، اب تم اپنا انتظام خود کر لو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ میں وہیں پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری آزمائش مزید سخت ہوتی جا رہی ہو۔ میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے اس ظالم آزمائش سے باہر نکال دیں، مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی وقت ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا سونیا کی کال تھی۔ پہلی ہی بیل پر میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ پچھلی بار ہم نے جس گھر میں جا کر مہندی لگائی تھی ان لوگوں کو تمہاری مہندی بہت پسند آئی تھی، اور اب دوبارہ سے ان کے خاندان میں شادی ہو رہی ہے۔ وہ تمہیں ہی یاد کر رہے ہیں، اس بار وہ تمہیں اچھے خاصے پیسے دیں گے۔ اب تو تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہیں جو تمہیں منع کریں گے، بس تم مکمل طور پر آزاد ہو گئی ہو۔ میں تمہیں وقت اور جگہ بتا دوں گی، تم پہنچ جانا۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اب سب کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا رو رو کر میں تھک چکی تھی۔ اس کے بتائے ہوئے ٹائم اور جگہ کے مطابق میں اس جگہ پر پہنچ گئی، اور پھر اس دن سے میرے کیریئر کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں مختلف گھروں میں جا کر مہندیاں لگاتی تھی اور سب لوگوں کو ہی میری مہندی بہت پسند آتی تھی۔ اکثر تو دلہن نے خود اپنی مرضی سے مجھے اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے، اور کچھ مجھے قیمتی چیزیں بھی دے دیتی تھیں جو میں خاموشی سے تھام لیتی تھی۔ ابھی تک گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس بارے میں خبر بھی ہو۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پودے لگا رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھی تو شہریار ملک کھڑا تھا، جو بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، ہیلو پیاری کزن، لگتا ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا تم نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جتنے بھی پودے لگے ہوئے تھے وہ سارے جڑ سے اکھاڑ دیے اور میرے سامنے پھینکتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر میری اجازت کے بغیر تم نے یہاں پر پودے لگانے کی جرت کیسے کی؟ مجھے اس انسان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال دیں اور غراتے ہوئے کہنے لگا، اپنی نگاہیں ابھی اور اسی وقت نیچی کرو۔
मुझे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं उसे कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद की कोई भी फिक्र नहीं है, मगर मैं कुछ भी नहीं बोल सकी, क्योंकि जानती थी अगर ऊंच नीच हो गई तो सबसे पहले मुझे इस घर से बाहर निकाला जाएगा। मेरी प्यारी मुमानी जान, जिनके सामने मैं आज तक नहीं गई थी, फिर भी उन्हें मेरा वजूद खटकता था। मैं कुकिंग में बहुत अच्छी थी, हर रोज ही अपने लिए मजे मजे के खाने बनाती थी। मेरे पास पैसे भी मौजूद होते थे और कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं थी। एक दिन मेरी मुमानी जान खुद ही मेरे उस छोटे से हिस्से की तरफ चली आई और मेरे चेहरे की तरफ देखकर अजीब से अंदाज में कहने लगी, लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर दिया है, इसी वजह से ही तो हर रोज मजे मजे के खाने बनाती हो। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, ये ध्यान रखना कि हलाल और हराम में फर्क तभी भी न भूलना, वरना तुम्हारे मामू जान को पता चल गया कि तुम किस तरह से पैसा कमा रही हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उनकी बातें सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि मेरी मुमानी समझ रही थी मैंने गलत काम शुरू कर दिए हैं। मैंने उन्हें किसी भी किस्म की सफाई पेश नहीं की और खामोशी से उनका इल्ज़ाम सुन लिया। मैं जानती थी कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगी। मेरा कज़न पौधे उखाड़ कर वहाँ से जा चुका था और मैं खामोशी से वहाँ पर बैठी हुई थी। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद समरीन वहाँ पर आई, जो मलिक शहरयार की बहन थी और मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मुझे इस तरह से रोता देखकर वो परेशान हो गई। जब उसने सामने उखड़े हुए पौधों को देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे कहने लगी कि ये सब कुछ किसने किया है। मैंने इंतहाई गुस्से से कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे बदतमीज भाई ने किया है, जो पता नहीं खुद को क्या समझता है। जब दिल करता है यहाँ पर चला आता है और मेरी जिंदगी बर्बाद करके निकल जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार मौका मिले, तुम देखो कि मैं इस इंसान का क्या हशर करती हूँ। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, अपने पीछे मुझे मलिक शहरयार की आवाज़ सुनाई दी, जो मुस्कुराते हुए कह रहा था, चलो मैंने तुम्हें मौका दे दिया है, अब मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। मैं भी तो देखूं कि तुम में कितनी हिम्मत है। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गर्दन फेर कर उस शख्स की तरफ देख सकूं। वो खुद ही दोबारा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र मेरे कांपते हुए वजूद पर डाली और मुझे कहने लगा, मेरे सामने खुद पर तुमसे कंट्रोल होता नहीं है, यूं कांपना शुरू कर देती हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो और मुझे सबक सिखाने के ख्वाब देख रही हो। वो दोबारा से मेरा मजाक बनाकर वहां से जा चुका था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मेरा दिल कर रहा था कि अपने बाल जोर जोर से नोच डालूं। मैं उस इंसान को मुखातिब नहीं करती थी और ना ही मेरी उस इंसान से किसी किस्म की ज़ाती दुश्मनी थी। इसके बावजूद भी ये इंसान हर मामले में टांग अड़ाता था, हमेशा ही मुझे तंग करता था। कभी कभार तो वैसा होता था कि मैं घर में खाना बना रही होती थी, जब ये पहुंच जाता था। बिला वजह ही ये मेरे खाने में नुक्स निकालता था। एक दिन मैं अपने लिए चावल बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे पता था कि ये मलिक शहरयार ही होगा। मैं दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन जब 3 से 4 बार दस्तक हुई तो मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। सामने ही वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे कहने लगा कि पता चला है कि तुम बिरयानी बना रही हो, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गया। न जाने वो मेरे मामलात में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेता था। मैंने एक बार अपनी कज़न से इस बारे में बात की थी तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा था कि उसे दाल में कुछ काला लग रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं मलिक शहरयार की नेचर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। मैं जानती थी कि उसे अपने लिए ऐसी लड़की की तलाश होगी जो ना सिर्फ अमीर होगी, बल्कि इसके साथ साथ वो उसकी सोसाइटी में भी फिट होने की सलाहियत रखती होगी। और जहाँ तक मेरा सवाल था, तो मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास जितनी जायदाद थी उस पर मेरे ताया जान कब्जा कर चुके थे और मेरे मामू जान भी मेरे खिलाफ थे। वो मुझे अपनाना चाहते ही नहीं थे। मैं उसे किचन में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती किचन में जाकर खड़ा हो गया और फिर उसके साथ ही वो चावल धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ गया। आज मैंने उसे मना करने का इरादा मुलतवी कर दिया और बहुत ही गौर से उसकी हरकतों को देखने लगी, जो दिल जमई से काम कर रहा था। इसके साथ साथ वो छोटी छोटी बातें करने लगा और मुझे कहने लगा कि जब मैं मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए गया था, तब मैं अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता था। तब मैं खुद ही खाना बनाया करता था, इसी वजह से ही मुझे ये सब कुछ आया है। अब देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी बना कर दिखाऊंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा कि अगर आपको खाना बनाने का इतना ही शौक है तो आप अपने किचन में जाकर क्यों नहीं खाना बनाते।
मेरा भी जीना हराम किया हुआ है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब आपके वालिदैन को इस बारे में पता चलेगा तो वो ना सिर्फ मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे बल्कि मुझे जलील व रुस्वा करके रख देंगे। अरे तुम मम्मी और डैडी से इतना ज़्यादा डरती क्यों हो? मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे कहा कि कम से कम आपको मुझसे इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। आपको इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हम दोनों वहाँ पर खड़े एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे कि अचानक ही वहाँ पर मुमानी जान आ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। उन्होंने ना सिर्फ शहरियार को बहुत ज़्यादा डांटा बल्कि इसके साथ साथ मुझे भी जलील रुस्वा करके रख दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से बाहर भेज दिया और मेरे चेहरे की तरफ देखकर गुस्से से कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं कभी भी शहरियार को तुम्हारे जाल में नहीं फंसने दूंगी। मेरा बेटा मासूम है, वो तुम्हारी चालाकियों को नहीं समझता, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। तुम मेरे बेटे को काबू करके इस बड़ी हवेली में दाखिल होना चाहती हो और ऐसा मैं मरते दम तक नहीं होने दूंगी। इसके बाद उन्होंने एक कार्ड मेरे हवाले किया और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी ये हरकतें मैं पिछले कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ और इन्हीं दिनों ही मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। मैंने अपने बेटे की मंगनी मलिक रियाज की बेटी अफाफ मलिक से तय कर दी है। जुमे के दिन उनका फंक्शन है। ये कार्ड मैं तुम्हें इसलिए देने के लिए नहीं आई कि मैं तुम्हें दावत दे रही हूँ, बल्कि इसलिए देने के लिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि अब मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब तुम जितनी मर्जी चाले चल लो, लेकिन तुम उसे अब अपने काबू में नहीं कर सकती। यह कहकर वो खामोशी से वहां से निकलती, जबकि मैं वहीं जमीन पर ही बैठ गई। थोड़ी देर पहले मेरा दिल काफी हद तक मुतमईन था। न जाने क्यों उस शख्स से बात करते हुए मुझे अच्छा लगता था। मैं बज़ाहिर गुस्सा दिखाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश होती थी। अब उसका किसी और का हो जाना मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। मैं हमेशा ही इस बात से इनकार करती थी कि मुझे उससे मोहब्बत है, मगर आज न जाने क्यों मेरा दिल ये तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया था कि मैं वाकई उस शख्स को पसंद करने लगी हूँ। अगर मैं ये कहती कि मुझे उस शख्स की आदत होने लगी थी तो इसमें कुछ गलत ना होता। और फिर उस दिन के बाद शहरियार ने मेरी तरफ आना ही छोड़ दिया। मैंने ना तो उसे दोबारा हवेली में देखा और ना ही उससे मेरा आमना सामना हुआ। मैं भी अब मुकम्मल तौर पर अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। पहले उसकी वजह से मैं कुछ ही घरों में जाकर मेहंदी लगाती थी, क्योंकि बाकी का वक्त मैं शहरियार के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन अब मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ कर लिया था। लेकिन अब एक दिन में न जाने कितने घरों में और कितने पार्लर्स में मेरा जाना होता था। कुछ अरसे में मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी और एक कामयाब आर्टिस्ट बन गई थी। उसकी मंगनी के दिन मैं घर पर मौजूद नहीं थी। मैं जानती थी कि अगर मैं घर पर ही ठहरी रही तो मैं बहुत बुरी तरह से टूट जाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समेटा था और अब मैं दोबारा से बिखरना नहीं चाहती थी। जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात के 9 बज चुके थे। मैं उस वक्त एक बंगले से बाहर निकल रही थी जब अचानक ही मुझे उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी जिसको थोड़ी देर पहले मैंने मेहंदी लगाई थी। वो जल्दी से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि इतनी रात हो गई है, आप अकेली कैसे घर वापस जाएंगी? अगर मेरी माने तो यहाँ पर ही रुक जाए। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। मैंने उसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे घर का माहौल थोड़ा सा सख्त है, मुझे कभी भी यहाँ पर ठहरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उसने मुझे कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके वालिदैन से इस बारे में बात कर सकती हूँ। मैंने बहुत ही मुनासिब अंदाज में उससे माजरत कर ली और घर से बाहर निकल गई। मजीद चंद कदम उठाए थे कि एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो अब उसके साथ एक खूबसूरत मर्द भी खड़ा था जो बहुत ही गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा तो उसने अपना तारुफ करवाया और मुझे उस लड़की का भाई बताया। मैं भी खामोश हो गई। मैं जानती थी कि इस वक्त गाड़ी का मिलना नामुमकिन है और अपने आप को खतरे में डालना बेवकूफ़ी है। इसी वजह से मैंने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। थोड़ी ही देर के बाद मैं उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वो बहुत ही मुख्तार अंदाज में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक ही मुझसे मुखातिब हुआ और मुझे कहने लगा, क्या आपका निकाह या मंगनी हो चुकी है? उसकी बात सुनकर पहले तो मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। उसकी मौजूदगी न जाने क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मुझे इस तरह से बेचैन देखकर वो माजरत करने लगा और कहने लगा कि मेरा मकसद आपको अनकंफर्टेबल करना नहीं था। मैं बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था, लेकिन शायद ही कुछ ज़्यादा ही पर्सनल था। मैं आपसे माजरत करता हूँ।
یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام ملک ڈاور ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ جہاں پر بھی میں جاتی تھی وہاں پر مجھے ملک ہی ملتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری برادری کے سب لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے صرف مریم بتایا۔ ملک میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر اس سے کسی بھی قسم کی رشتہ داری نکل آئے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ یہ کام مجبوری کے تحت کر رہی ہیں یا آپ کا شوق ہے؟ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے انتہائی سخت لہجے میں اسے کہا کہ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں، آپ کو اس پہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے میرے گھر تک ڈراپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام خاموشی سے کریں۔ مجھے سوال جواب کرنے والے لوگ بہت زہر رکھتے ہیں۔ لمحے میں ہی ساری تمیز بلا کر اس سے میں بدتمیزی کرنے لگی۔ پہلے تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اس نے اپنے لبوں سے ایک بھی بات ادا نہیں کی تھی۔ اب وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ اس کی بہن نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیے تھے اور میری بہت زیادہ عزت کی تھی، جبکہ میں نے احسان فراموشوں کی طرح لمحوں میں ہی اس عزت اور ان پیسوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی تھی۔ جب میں گاڑی سے اترنے لگی تو میں نے اس سے معذرت کی اور پھر تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ دور تک مجھے اپنی کمر پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ جب اس چھوٹے سے گھر کے اندر جا کر میں نے ان کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا وہ گاڑی ابھی تک وہاں پر رکی ہوئی تھی اور وہ میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب ملک شہریار گھر سے باہر نکل کر اس گاڑی کی طرف گیا اور پھر اندر بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ گلے ملنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا، یعنی یہ ملک شہریار کو جانتا تھا، اور اگر اس نے شہریار کو میرے بارے میں بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ کافی دیر تک وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور میں اندر بیٹھی ٹینشن لیتی رہی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور شہریار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے کندھے یکدم ہی جھک گئے اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی نرم پڑ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم سو چکی ہوگی۔ شکر تھا کہ اس انسان نے مجھے اس کے ساتھ آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شہریار کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اس سے پوچھا کہ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے کیا بات کر رہے تھے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے نارمل انداز میں مجھے جواب دے دیا اور کہنے لگا کہ وہ میرا پرانا دوست تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی وجہ سے میرے گھر کی طرف بھی چلا آیا۔ میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی مگر وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا، اس لیے نکل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کے علاوہ اس نے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی؟ تو شہریار تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور پھر اچانک ہی کچھ یاد آنے پر مجھے کہنے لگا کہ دراصل اس کی شادی ہو رہی ہے، دونوں بہن بھائی ایک ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ وہ بس اسی سلسلے میں ہی مجھے بتا رہا تھا اور اپنی شادی پر آنے کے لیے دعوت بھی دی ہے، لیکن خاندانی رنجشوں کے باعث میں اس شادی پر نہیں جا رہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلا گیا جبکہ میں بھی اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف واپس آ گئی۔ پوری رات میں نے اسی انسان کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری جو بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ ایک طرف اس کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف وہ میری ذات میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے ٹھکی کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ڈاور نامی انسان کو بھلانا میرے لیے اچھا خاصا مشکل ثابت ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میرے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا اور وہ اس حد تک میرے ذہن پر طاری ہو گیا تھا کہ مجھے شہریار کا خیال بھی برا دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شہریار سے زیادہ خوبصورت تھا، یا پھر اس کی ذات میں کچھ ایسی کشش تھی جو کہ شہریار کی ذات میں نہیں تھی۔ ایک بات کا تو مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں آنے والے جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے دل کو پتھر کا بنا لوں گی، کسی کی بھی ذات میں دلچسپی نہیں لوں گی، کیونکہ بعد میں مجھے ہی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ ملک ڈاور کے گھر سے مجھے دوبارہ سے ہی کال آ گئی۔ اب فیصلہ کیا گیا تھا کہ پہلے اس کی بہن کی شادی کی جائے گی اور پھر بعد میں ڈاور کی شادی کی جائے گی۔ مہندی کا دن تھا، مجھے وہاں پر بلایا گیا تھا تاکہ میں سب لڑکیوں کو مہندی لگا سکوں۔ میری طبیعت اس دن اچھی خاصی خراب تھی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے سوچا کہ مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے تو میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اور وہاں پر پہنچ گئی۔ میں بیٹھی لڑکیوں کو مہندی لگا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اس کی ایک کزن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ ڈاور کی بیوی سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی پیار کرنے والا انسان ہے۔ دوسری کزن بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس انسان کی بیوی سے جیلسی محسوس ہو رہی تھی۔
मेरी ये जेलसी भी जल्द ही दूर हो गई जब तीसरी कज़न बोली, क्या तुम्हें पता भी है कि उसकी बीवी उसकी ज़ात में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेती। शानजा मलिक एक आज़ाद ख्याल लड़की है। इसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारे, जबकि दावर भाई ऐसा नहीं सोचते। वो ये समझते हैं कि शादी के बाद औरत मर्द की जिम्मेदारी होती है और मर्द का काम होता है कि वो औरत की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करे और उसके लिए हदूद भी कायम करे। लेकिन मुझे लगता है कि शानजे कभी भी उन हदूद को कबूल नहीं करेगी और उनकी शादी भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चलने वाली। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, दावर की बहन ने उसे डांट कर खामोश करवा दिया और उसे कहने लगी कि फौरन से चुप हो जाओ। कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने मुंह से गलत बातें ना निकाला करो। कबूलियत तक कोई भी वक्त हो सकता है। अगर यहाँ पर तुम्हारी ये मनहूस बात कबूल हो गई तो न सिर्फ मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी बल्कि इसके साथ साथ एक घर भी उजड़ जाएगा। मैं तो दिल ही दिल में उस लड़की के छोड़ जाने की दुआएं कर रही थी और मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। काफ़ी देर तक मैं उन्हें बैठकर मेहंदी लगाती रही। अब तो मेरी उन लड़कियों से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। उन्होंने तीनों दिन ही मुझे शादी पर मद्दू किया। एक बात का तो मुझे अंदाज़ा था कि मलिक शहरयार यहाँ पर नहीं आ रहा, तो मैंने भी खुशी से तीनों दिन ही वो शादी अटेंड की। उसकी कुछ कज़न्स ऐसी थीं जो मेरी पक्की दोस्तें बन गई थीं। इतना मैंने किसी की शादी पर एंजॉय नहीं किया था जितना मैंने उस मासूम सी लड़की की शादी पर एंजॉय किया था। मैंने दिल ही दिल में उसकी इस कामयाब शादी के लिए दुआ भी की थी और इस सारे वक्त के दौरान मुझे मुसलसल अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश का एहसास होता रहा था। मैं जब भी निगाह उठाकर देखती थी तो दावर मुझे देख रहा होता था। कभी तो मैं घबरा जाती और कभी मुझे गुस्सा आता था। मैं जाकर उसे डांटना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। और फिर जब खाना खाने की बारी आई तो मैं टेबल पर अकेली ही बैठी हुई थी। मेरे साथ मौजूद लड़की खाना लेने के लिए गई थी जब अचानक ही वो शख्स मेरे करीब ही पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इंतज़ाम ऐसे किया गया था कि औरतें और मर्द दोनों इकट्ठे ही थे। इसी वजह से इस चीज़ को मायूब नहीं समझा जाता था। मुझे कहने लगा कि तुम बहुत ही हसीन लग रही हो। अगर मैं कहूँ कि आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो बोल पड़ा और मुझे कहने लगा, मेहरबानी करना अपने मुंह से कोई भी तर्क बात ना निकालना। मेरा दिल बहुत ही छोटा सा है। तुम्हारी कुछ बातें बहुत ही तकलीफदेह होती हैं जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाती हैं। मैंने अब की बार उसे दो टोक अंदाज में कहा कि आपको मेरी किसी भी बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरी ज़ात में हद से ज़्यादा दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। अगर मैं खूबसूरत हूँ तो मैं अपने लिए खूबसूरत हूँ, मुझे किसी और के लिए खूबसूरत दिखना नहीं है। आपको फ़िलहाल अपनी बेगम साहिबा के पास होना चाहिए और उनकी जाकर तारीफ़ करनी चाहिए। ये कहकर मैंने चेहरा मोड़ लिया और उसी वक्त ही वो लड़की भी वहाँ पर चली आई। मेरी बदकिस्मती ये थी कि उस लड़की की वजह से दावर उसी टेबल पर ही बैठ गया था और फिर उसने हमारे साथ ही खाना खाया था। मैं तो ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पा रही थी और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही थी। वलीमा ख़त्म होने के बाद मैं फ़ौरन दोबारा से अपने घर वापस चली आई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मोहतरम शहरयार साहब अब खुशी खुशी उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं और उनके साथ घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो फिर उसने मेरे साथ इतना वक्त भी गुजारा था तो क्या वो दिल लगी थी? मेरी इस बात को भी मुमानी जान ने यकीन में बदल दिया था। मैं अपने छोटे से कमरे के अंदर दाखिल हो ही रही थी कि वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं शहरयार को तुमसे छीन लूँगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए अपने जाल में फंसाए रखोगी? तो आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर ही देती हूँ। तुम्हारी जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में शहजादे नहीं आते, बल्कि तुम जैसों को अपने जैसे ही आम लोग मिलते हैं। अच्छा तो ये था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे शराबी कज़न के साथ हो जाती, तुम्हें उसी वक्त ही अकल आ जानी थी, मगर अब भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। मुझे यकीन है कि अब भी तुम्हारे नसीब में कोई शराबी इंसान ही होगा। बाज़-औक़ात इंसान बड़े बड़े बोल बोल देता है, ये बात नज़रअंदाज कर देता है कि ये बोल उसके लिए भारी साबित हो सकते हैं, और शायद वो वक्त भी मुमानी जान के लिए भारी ही था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की अमेरिका में शादी कर रखी थी। अगले ही दिन उन्हें यह खबर मिली कि उनका दामाद शराब पीकर घर वापस आता है और उनकी बेटी पर जुल्म करता है। उसने उनकी बेटी को डरा धमका कर रखा हुआ था, यहाँ तक कि ना तो वो पुलिस के पास जा पा रही थी और ना ही किसी से राब्ता कर पा रही थी। यह खबर सुनते ही पूरी हवेली में शोक की लहर दौड़ गई। मुझे न जाने क्यों यह सब सुनकर बहुत ही खुशी महसूस हुई थी। थोड़े ही अरसे के बाद उनकी बेटी भी तलाक लेकर घर वापस आ गई। उसके बाद मुमानी काफ़ी हद तक खामोश हो गई थी। अब वो मुझे पहले की तरह ताने नहीं देती थी।
मैं भी जिंदगी के पुरसुकून हो जाने पर शुक्र अदा कर रही थी। और फिर मलिक दावर की शादी का भी वक्त आ गया। मुझे मेहंदी लगवाने के लिए वहां पर तलब कर लिया गया। मुझे पता चला था कि उसकी मंगेतर उसकी अपनी कज़न है। उसने एक लंबी जिंदगी मुझसे बाहर गुजारी थी और अब शादी करने के लिए वो पाकिस्तान आई थी और उनके ही घर में ठहरी हुई थी। रात के वक्त मैंने उसे मेहंदी लगाना चाही तो उसने इनकार कर दिया। मुझे कहने लगी कि तुम सुबह के वक्त मुझे मेहंदी लगाना। मैं भी खामोश हो गई और बाकी सब लड़कियों को मेहंदी लगाने में मसरूफ हो गई। दिन के वक्त जब मैं उसके पास गई तो उसने अनोखी बात की। वो मेरी मिन्नतें करने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी जगह पर दुल्हन बन जाओ। इसके साथ साथ उसने मुझे एक अच्छी खासी रकम भी थी। मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत भी थी क्योंकि मेरी एक दोस्त की वालदा को कैंसर था और उनके इलाज के लिए फौरी रकम तलब थी। मुझे पता था कि मैं उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्त की वालदा को भी यूं मरते हुए नहीं देख सकती थी। लिहाजा मैंने उसकी बात मानने का फैसला कर लिया। मुझे पता था कि ये शादी किसी भी सूरत नहीं होगी और अगर मुझे बातें सुनने को मिली तो वो सुन लूँगी। लेकिन वहाँ पर जाकर ना सिर्फ दावर ने मुझसे शादी करने की हामी भर ली, बल्कि इसके बाद सबको साफ अल्फाज में कह दिया कि आज के बाद ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी की हैसियत से ही ये इस हवेली में रहेगी और इसे वही हक हासिल होना चाहिए जो कि मेरी बीवी को हासिल होना था। उसने बात को इस तरह से घुमा फिराकर अपनी माँ के सामने पेश किया कि जो उसकी पहली बीवी थी वो उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी इज्जत को खात्मे में ला दिया था। मैंने उसकी इज्जत को बचाने के लिए दुल्हन बनने का फैसला किया और उससे शादी कर ली। सब घर वाले मेरे मशकूक थे। उनमें से कुछ मेहमान ऐसे थे जो हैरान भी थे और नाराज भी थे कि दुल्हन कोई और बताई गई थी और शादी किसी और औरत के साथ हो गई। लेकिन बाद में इस बात को भी कवर कर लिया गया। मैं अरूसी जोड़े में मलबूस उसका इंतजार कर रही थी जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो मेरे करीब आकर बैठा और मुझे कहने लगा, जब मैंने तुम्हें देखा था तो उसी वक्त ही मैंने अपने रब से शिद्दत से ये दुआ की थी कि या अल्लाह इस लड़की को मेरे नसीब में रख दे। मैं इस पाकीज़ा हुस्न को नहीं खोना चाहता था। और फिर उसके बाद मैंने अपना सर सजदे में गिरा दिया था। मैं अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि या अल्लाह मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि आप मुझे ये तसल्ली न दे दें कि ये लड़की मेरे नसीब में लिखी गई है। मुझे यकीन था कि मेरा रब मेरी ये दुआ ज़रूर पूरी करेगा। और फिर जब मेरा दिल मुतमईन हुआ तो मैं उठ बैठा। और फिर उस दिन मुझे ये भी यकीन हो गया था कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। यहाँ तक कि मेरी शादी का वक्त भी आ गया, मगर उस वक्त भी मेरे दिल में उम्मीद थी कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। और अब देखो कि मेरा यकीन नहीं टूटा और तुम मुझे हासिल हो गई। मैं हैरत से मुंह खोले उस शख्स की तरफ देख रही थी जिसने पहली ही नज़र में मुझसे मोहब्बत की थी और इस कदर सच्ची मोहब्बत की थी कि मुझे अपने रब से मांग बैठा था। मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। मेरे अंदर जितनी भी कमियां थी मुझे लग रहा था कि वो सारी पूरी हो गई हैं। एहसास कमतरी भी ख़त्म हो गया था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया जिसे मैंने आसूदगी से मुस्कुराते हुए थाम लिया।